नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। यही भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मान पई अत्यंत खास हेबापई जाउछि। काहेकि ना नवेम्बर मासर मासिक राशिफल आलोचना करा जिवो। एथिरे आमे जानिबा आपणकर नवग्रहकर स्थिति आपणकर ग्रह चलन जीवन उपरे कोन प्रभाव पकाउछि। ग्रह चलन आम जीवन उपरे बहुत किछि प्रभाव निश्चय भाव में पकाई थाए। केते आपनको सपोर्ट दउछि केते नेगेटिव दउछि से विषय आमे चर्चा करिनबा ए वीडियो रे। आमे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर कोन घटिबो आमे से विषय आलोचना करा जिवो। आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे, आपणकर शिक्षा संपर्क रे, आपणकर पारिवारिक क्षेत्र किपरि रहउछि, आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे, आपणकर प्रेम जीवन संपर्क रे, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, आपणकर भाग्य क्यारियर संपर्क रे मध्य आमे चर्चा करिबा वीडियो रे। तेणु शेष पर्यंत देखंतु। शेष रे मध्य ग्रह माननकु टाळिबा पई किछिटा अवसान घटाइबा पई मु उपाय मध्य कहिबी। वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर चैनल को नुआ करी आसिचंती सब्सक्राइब करिनाथि सब्सक्राइब करिनियंतु, जहा फल प्रत्येक दिन दिनचर्या आपण पाखरे पहुंची परिबो। भलो लागिले शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु, आपनक मतामत जणांतु एवं लाइक करंतु। मिथुन राशि राशि स्वामी अधिपति होचंती बुध। बुध रहिचंती षष्ठ स्थान रे, पुणी मंगलक सांगरे सूर्य एवं शुक्र पंचम गृह रे अवस्थान करिसंती। केतु तृतीय गृह रे अवस्थान करिसंती। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय गृह रे, राहु नवम रे एवं शनि दशम रे माने कर्म स्थान रे विराजमान अछंती। ये थिला नवग्रहंकर स्थिति। आसंतु जानिनबा स्वास्थ्य संपर्क रे। स्वास्थ्य को लेकी किपरि रहबे मासरे आपनको। प्रथम गृहर स्वामी जे बुध से अछंती षष्ठ स्थान रे। पंचम को आसी जिवे 23 नवेम्बर को आसीबे एवं बकरी होइकी आसीबे। षष्ठ गृह होइथाय ऋणर होइथाय, रोगर होइथाय, शत्रुर मध्य होइथाय। बुध जेहेतु षष्ठ गृह रे अछंती ना 23 नवेम्बर पर्यंत अछंती, तो आपनकु किछि मात्रा रे स्किन रिलेटेड चर्म संबंधी रोग, कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन हेला, एलर्जिक हेला, जदि कोनोसी त्वचा संबंधी स्टोमक रिलेटेड टिके खाइबा पीवा ऊपर आपनकु ध्यान दबार अछि। खास करिकी 23 नवेम्बर पर्यंत ध्यान दबाकू पड़िबो आपनकु। जदि कुआडे बाहर को जाउछंती काम को किंबा बाहर बुलाबुली अधिक करूछंती, अधिक ठंडा लागि जिबार संभावना देखा जाउछि, बस सामान्य विशेष समस्या नहीं, किंतु एई सब ऊपर आपन टिके ध्यान दबार अछि। चर्चा करिनेबा शिक्षा ऊपर। विद्यार्थी किपरि रहिबो आपनकर। पंचम गृह होइथाय शिक्षार मान देखा जाइथाय। पंचम गृह रे हमें लव रिलेशन मध्य देखा जाइथाय। एई पंचम गृह रे संतान भाव मध्य देखा जाइथाय। एई पंचम गृह रु हमर बुद्धि हमर मेंटालिटी मध्य देखा जाइथाय। पंचम गृह रे शुक्र अवस्थान करिसंती। सबुठारु भलो न्यूज, सबुठारु भलो खबर होची शुक्र अछंती निज राशि रे बसिसंती। 26 नवेम्बर पर्यंत रही एही स्थान रे अछंती। भलो अछि काहेकि ना शुक्र को सांगरे सूर्य मध्य अछंती ना। सूर्य होचंती सरकार राशि होइथे एवं सरकारी एग्जाम को जदि आपण किछि अछि किंबा कोनोसी फॉर्म फिलअप हेला, कोनोसी एडमिशन जदि करिबा पई चाहंती, आपण जहां भी किछि करूचंती आपण शिक्षा प्रति बहुत बेटर अछि। स्टडी को नेकी पंचम गृह बहुत स्ट्रांग बनुची। बहुत शिक्षा को नेकी आपण सीरियस हेबे, आपण भाबिबे, आपण कंस्ट्रक्शन रहिबो काम माने पढ़ा प्रति। आपण जदि नेटिव प्लेस रु बाहर को जिबा पई भी चाहंती, आपण को सपोर्ट मिलुथला, से समय आपण सपोर्ट मिलिबो एवं आपण पढ़ा को नेकी खास करिकी सीरियस हेबे विद्यार्थी। परवर्ती चर्चा करिबा लव रिलेशन। आपणकर प्रेम संपर्क किपरि रहि। मिथुन राशि पंचम गृह, सेही पंचम गृह रु लव रिलेशन प्रेम संपर्क मध्य देखा जाइथाय। पंचम गृह रे स्वामी शुक्र अछंती। शुक्र कोन करिथांती, भोग विलासर राशि होइथांती, शौकीन राशि होइथांती। तेणु आपणकर रोमांस कारक मध्य होइथांती शुक्र। बुध अछंती षष्ठ रे। लव रिलेशन रे एमिति होई पारे फाइट
ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସମୟରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା, ଶୁକ୍ର ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କିଛି ମାନେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଇ ବସିଥିବେ କି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କଥା ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ ଲଗିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ଲିଭିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ରୋମାନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି, କୁଆଡେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଡେକୋରେଟ ଆଇଟମ ହଉ, କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ହଉ, ବୁଲାବୁଲି ଉପରେ ହଉ, ଏଇ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ବଢାଇବ। ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ ମିଥୁନ ରାଶି। ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦଶମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଯେହେତୁ ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଲାଭାଂଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କନସିପ୍ଟ ରହୁନଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କନସିପ୍ଟ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯଦି କିଛି ଆପଣ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ କିଛି ମାନେ ତାଳମେଳ ଠିକ ନଥିଲା, ଏ ସମୟ ସୁଧାରିବାର ସମୟ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ କିମ୍ବା ସାମ୍ନା ବାଲା ରିଅଲାଇଜ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମାହୋଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଶନି ଦଶମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ଅଙ୍କ ନବମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଶନି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ। ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ବା 7.5 ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଫୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ କୌଣସି କାମରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ଜମି ଡିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିଛି ଏ ମାସରେ। କିଛି ବି ଜମି ଡିଲ୍ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉ, ଭାଗ୍ୟଜନିତ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହଉ, ଟ୍ରେଡିଂ ହଉ, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 99% ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି, 99% ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଅଧିକ, ଆପଣ କାମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କନେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ବନୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ଗ୍ରହ ଗୋଚରର କଥା, ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ଲାନେଟ ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଦଶମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ 10th ଲର୍ଡ ଯିଏକି ଗୁରୁ
होइकी अछंती धन स्थान रे बसिचंती भलो अछि प्रमोशन जदि किछि आपण प्रमोशन पई चिंता करूथिले किछि परिवर्तन पई चाहूथिले घर लोकेशन पाखकु जिबा पई चाहूथिले किछि नुवा मनकु आइडिया आसीबो आपण किछि करिबा पई नुवा करिबा पई चेष्टा करिवे आपणकर एठी ग्रोथ अछि हां एठी आपणकर दायित्व मिलिबो रेस्पोंसिबिलिटी बढ़िबो आपणकर परिश्रम मध्य बढ़िबो मैनेजमेंट स्किल रे जदि अछंती मैनेजमेंट पदवी रे अछंती आपणकर मैनेजमेंट तरीका बढ़िबो काम करिवार तरीका कहिवार तरीका काम करिवार शैली एठी आपणकर प्रदर्शन करिवे निश्चय आपणक भितर गोटे स्किल जहाँ भी जो तरीका आपण काम करूथिले आपण निश्चित भाव में डेभलप करिवे समय रे कम्युनिकेशन खास करिकी आपणकर वातावरण आपण केमती कथा कहिबे जो माने मार्केटिंग फील्ड रे अछंती वर्किंग स्किल आपणकर बढ़िबो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िबो टार्गेट अचीवमेंट हबो जो माने कम्युनिकेशन खास करी पब्लिक डीलिंग करूचंती ताको पई मध्य बहुत बढ़िया रहउची एवं जो माने प्रोफेशनल अछंती एवं रिसर्च डिपार्टमेंट भी अछंती ताको पई मध्य बहुत भलो अछि बहुत भलो खोज करिवे समय रे आपण किछि ना किछि नुवा तरीका आपणैबे निज भितरे नुवा शिखिबा को चेष्टा करिवे एवं आपणको द्वारा अन्य को मध्य फायदा देखा जाउची असंतु चर्चा करिनेबा बिजनेस संपर्क रे वाणिज्य व्यापार किपरि रहइबो ए मासरे ए मास जदि बिजनेस को मध्य देखिबा ए मास भलो अछि बेसी भलो अछि निश्चय कहिबी काहे कि ना 20 नवेम्बर परे आपणकर बेसी उन्नति देखा जाउची ग्रो देखा जाउची नुवा आइडिया मनकु आसीबो नुआ तरीका रे काम करिवे एवं जदि चाहती पार्टनरशिप रे काम करिबा पई खास करिकी स्वामी स्त्री मिसिकी जदि किछि बिजनेस करिबा पई चेष्टा करूचंती एवं भाबुथिले मध्य ता मध्य एठी बहुत भलो सपोर्ट मिलिबो आपनको किछि फाइनेंशियल कंडीशन मध्य आपणकर भलो अछि जेहेतु बुद्ध भलो स्थिति रे अछंती तेणु करी बिजनेस को नेकी ए मास सर्वोत्तम रहइबो आपनको पई उपाय प्रतिकार कौन करिवे जोटा कि मंद ग्रह मानक आम किछिटा मात्रा रे अवसान निश्चय भाव में घटाई परिबा जेहेतु आपणको राशि स्वामी होउचंती बुद्ध ग्रह आपण बुद्धंक बीज मंत्र पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र पाठ करंतु एवं सबु बेले सबु माने राशि रे सजेशन मोर एया रहे कि हनुमान चालीसा आपण छाडंतु नाही हनुमान चालीसा रो प्रत्येक दिन पाठ करंतु निश्चित भाव में उपकार हेबो एवं जदि पारुचंती गाई मानकु खाइबा पई दियंतु से बुधवार हेउ बुधवार देले आउ टिके बेटर फल मिलिबो किबा सबुदिन भी जदि पारुचंती किछि भी जदि पारुचंती गाई को चारा खाइबा पई दियंतु एवं घरु जेतेबेले बाहरुचंती सकाळु स्नान करसैला परे सूर्य को जल अर्घ्य प्रदान करंतु तंबा पात्र हेले आउ टिके बेटर निश्चित भाव में रहिबो आपण पई शुभमय हेबो तेणु दर्शक बंधु आशा करुचे आपनको भिडियोटी भलो लागिथिबो जदि भलो लागिजे आपण सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं कमेंट रे आपनकर मतामत जणांतु एवं आम सह जोड़ी हुई रुहंतु जय जगन्नाथ।